the first bombing of its kind in NATO history. On March 24, 1999, Western nations carried out their threat against Serbia and began the biggest military conflict on Serbian soil since World War II. But what began as an attack on military targets soon expanded. Schools, monuments, homes, and even the Chinese embassy were hit. At the end of the campaign, 11 weeks later, Human Rights Watch estimates around 500 civilians were killed. To je pitanje za nekog prosječnog čovjeka, ali šta ja mogu? Ja mogu dati sad tebi odgovor na, recimo, bilo koje pitanje u vezi tog bombardovanja. Recimo, bombardovanje je planirano još tamo krajem 80. godina i znalo se da će Srbija biti bombardovana. U Češkoj je bio neki sastanak velikih političara i tad se govorilo još o bombardovanju, to je bila 91. 92. godina, a bombardovani smo 99. Znači nekom je bilo u interesu, on je imao cilj da bombarduje Srbiju. To nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa Albancima, pa šta više, Albanci su najveća žrtva bombardovanja. Tamo je epidemija raka, tamo je najveći kriminal. Pa vidite, ta baza Bond Steel distributira najveću količinu droge. U bornim kolima se prevozi droga. Na Kosovu je najveći kriminal. Tamo je masovno iseljavanje, masovne bolesti. Neko je jedan čovjek, ne mogu da se setim ko, da teško je protivnicima Amerike i novog svjetskog poretka, a najgore je njihovim prijateljima. Onaj ko je prijatelj Amerike, taj je tek na grabusiju. Samo bombardovanje ostavilo, ko što ste pomenuli, rak i ono. Naravno, da je to ostavilo velike posljedice na svim narodima. To je ostavilo posljedice na svim onim područjima gde se koristila municija sa siromašenim uranijom. Ali to je baš upravo to Kosovo, gde su Albanci najnaseljeniji. I te će se posljedice daleko sagledavati još i u budućnosti, jer uranijum ima jako dug period svog raspada. On ostaje kontaminiran u zemljištu, u vodi i sve generacije koje tu budu dolazile osjećat će posljedice u budućnosti. Zamerate li Amerikancima? Je li to jedna od stvari na koju prvo pomisli? To su ljudi koji su vas bombardovali? Ne. Ja ne mogu zameriti Americi što je ona izvršila bombardovanje na nas. To nisu američki građani, to je američka vlada, to su ogromne američke korporacije, njima je u interes da ovladaju ovim područjem na sve moguće načine i to su ljudi koji su psihopate. Od njih nije ništa pozitivno za očekivati. To su ljudi koji su izazvali Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat i bilo koji rat koji je vladao na svetu, oni su izazvali rat u bivšoj Jugoslaviji i doveli do raspada bivše Jugoslavije. Ne mogu kriviti njih. Ja mogu kriviti jedino jugoslovenski narod koji se nije suprotstavljao tome i koji se nije štitio od toga. Da smo mi bili složni i da smo svi stali jedan uz drugog i da smo pružili otpor, do tog ne bi mogli doći. Dobro, niste. To je pitanje za nekog prosječnog čovjeka. Ja nisam prosječan čovjek, ja sam duhovni učitelj. Ja toga mnogo znam i mnogo mogu. Razumeš? I onda to, moja tačka gledišta, to nije to. Ja nisam obraćao pažnju na to. To mene uopšte nije interesovalo. Ja sam se ponašao kao da je to najnormalnija stvar. Znači, to nije imalo uticaj na mene. Ali ja sam jedan od 7 miliona. Brindone,